What's up, mga laagan? So, I'm back again with another laag video and this time, kumpleto na good ang Team Laagan. Og nangadto mi sa Eden Mountain Resort a few days ago. Karon lang ko nakapag-post kay nabisi ang person. So, I was with Karen, Jaylene, Mayan, and Dennis. So, niabot mi dito sa Eden mga around 2 p.m. na. Kay medyo nagdugay-dugay mi kay nag-stop over for lunch. Sa lain na to na video amo ang videos and photos sa among lunch. Nagbaktas ang person going to the gazebo. Nagplano man ang mga people na mag-adto sa ilahang bamboo maze. So baktas-baktas ang person. Ang hair warag carrots. A bloated version of Black Widow. My God, the nerve yarns. Yeah, seriously, I gained weight because I was taking medication o epekto siguro ni sa akong mga meds and supplements. O mo ni ilahang bamboo maze. So amazing good kayo ang ilahang bamboo maze and malingaw gud ka pag sulod ka dito. Siyempre, nako photographer o videographer, sunod-sunod, haba ng hair. Thank you, attorney. And mao na ang sulod sa bamboo maze. Finally, we're free! And lingaw kaayo. Sige, mig, chika-chika kay nangawala mi sa sulod. And ang importante, misking naalang mi sa duol, nag-bonding ang Team Laagan. Perfect. Kumpleto ang 5 ka members sa Team Laagan. I was with Jai, Karen, Dennis, and of course, Boss Me. Thank you for watching. Until next laag. Bye!